Once again, we are the end, no? The hardest your case is ending already because we signed the contract, no, nga. I-click lagi ninyo sa Google, no? The inventors of ergometer. The term is ergometer. To educate your ergometer is the medical term for stationary bike, by which this one lagi, imong bike, baka ihigod tawag ang dugo, no? So here, the feedback, no, here, oy, ang arteries maklagap dyan, there you are, no? Muna sa Arwin ergometer, muna dyan, wala na lagi kay problema, nga mag-exercise ka, by which gawang Cebu, no? Again, I'm really sorry to the Australia, India, no, and the US, niya. Ako sagid, muari sagid ko, I stick to my ano, kay, mula gini, biswayan sa ginuwa tayo pasyente for 1 month, nga, dili lagi sa pa-documented, no, nga, ang para man tani sila, hayapon, mula gini nga, asagog ka nga, after 1 hour treatment, way improvement, undangon na ito management, kaskasad pa sa pasyente, anak, o ka sila, ano, by which, gitagaan tag-Amerikano, nga 4 months, di ka lakaw, by which, I'm thankful to that job, no, from Florida, retired lieutenant, by which, tiguang 69 years old, ha? Uy, nilakaw mo lagi 70 sections siya. 4 months kalubog na taon, difficulty niya. Muli, nabagi taon siya sa Amerika. Kay gimingaw sa siyang mom, no nga? Yung mom is 80 plus na. Mula ginang, how you value your loved ones siya. Again, so here's Chad, no? Nag-support na siya. For that sticker lagi siya. Siya mo na sa, namatay customize, no? Customize. Mula ginang, anak, ang unique ng Arwin ergometer. Customize. You can upgrade, kinapot ay casing nga niya. Ito na sa gipay-baw. Nga, parehag cellphone. Nagilikid mawa ni mo. Kay mo lagi na kita nga, tambal dili tumaron. Azimitel Natural from Germany. Again, thank you again Japan, no? Thank you kayo kay usa bilhin niyo tanan ng mga video. Again, thank you just spreading the good news again. From Europe, Bangko na turon. Zoom in the TV then film settings bago. Again, thank you. Thank you. Digi din ako makuha without the support on. Again, thank you.